Buenas tardes, mi nombre es LuzMercadoG350. En el momento hago la presentación de la actividad número 4 del curso de inglés. Good morning. My name is LuzMercadoG350. I have 35 years. I am occupation health technology in positive insurance company. My marital status is single. I am tan. I am cold, strange, and strict. When I saw this, I live in Cincinnati. Como lo requiere el tercer punto de la guía, pues yo escogí las 6 frases utilizando los comparativos vistos en la unidad 2.2.2. Gustavo is smaller than LuzMarina. LuzMarina is older than Gustavo. Gustavo is more clever than LuzMarina. LuzMarina is shabbier than Gustavo. Gustavo is lower than LuzMarina. LuzMarina is weaker than Gustavo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.